أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. सूरह शम्स की तिलावत की गई। सूरह शम्स मक्के में नाजिल हुई। इसकी 15 आयतें हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सूरज की और उसके धूप चढ़ने की और चांद की जब आए सूरज के पीछे और दिन की जब उसको रोशन करे और रात की जब उसको ढांक लेवे और आसमान की और जैसा कि उसको बनाया और ज़मीन की और जैसा कि उसको फैलाया और जी की और जैसा कि उसको ठीक बनाया फिर समझ ली उसको ठिठाई की और बचकर चलने की। तहकीक मुराद को पहुंचा जिसने उसको संवार लिया और नामुराद हुआ जिसने उसको खाक में मिला छोड़ा। छुटलाया समूद ने अपनी शरारत से जब उठ खड़ा हुआ उनमें का बड़ा बदबख्त। फिर कहा उनको अल्लाह के रसूल ने खबरदार रहो अल्लाह की ऊँटनी से
اور اس کے پانی پینے کی باری سے، پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر الٹ مارا اس کو، ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔